Good morning mga Gigi. Pasok na ako sa work. Tapos kuya ko eto, mag-aayos siya ng ano dito, ng papers. Kukuha siya ng social security number, mag-ganon. Yan. Ay, kailangan ko pala kayusin yung ano nito, no? Settings. So mga Gigi, pasensya na pala kayo dun sa ano ko, luma kong video. Kasi nga, hindi ko naayos yung ano yung settings nun eh. Yun. Nakikita mo yung building na yun? Dito kanina eh. Side yun eh. Yung white na yun, sa harap nun. So pagbapas kami tayo. Bago pa yun, no? Bago, pero malapit lang ngayon. Pero may bus dumadaan dyan. Bago pa yung building yan, meron yung 55 dyan o, meron dyan o. So mga ka-GG, ano pala, update pala dito sa restaurant namin. Nag-start na sila mag ano, construction ng ano, terrace namin ito. Ayun. So mga Gigi, ano muna kami, breakfast muna. Ham and cheese with egg toast. Bam! Time check natin mga Gigi, ano, magse-7 AM. 6:51. Chill lang tayo. 6:51. Oti, okay, okay. Hinagyan pa. FT kayo dun, no? Sa may ano nila kayo FT sa may pila. So good morning mga Gigi. Welcome na naman sa isang panibagong araw. Kasama ko ngayon si Angie. Kumahan niyo ako ngayon. Sä voit varmaan ohjeistaa vetää jotain kävijälaskuria tonne noin ulos. Niin meillä pitää päästä tuossa keskuksen kautta. Mä näen niinku, että se liikkuu vähän, mutta onko se niinku, se liikkuu enemmän. Mennään se kävijälaskurit ja tolle puolelle päästä. Sitten meidän reikkuu, niin voi So mga Gigi, may sira yung ano namin exhaust. Kaya may ano, tumitingin. Kaya mainit dito. Ayos nila yung exhaust kasi sobrang usok. Joo, siis mä tällaisen tuota kova maksaa tonne päin. So si Kuya Mark, nakaalis na siya. Kasama niya si Empoy. Mag-aayos sila ng mga papers. Ng mga bangko ni Kuya Mark ng SSS, mga gano'n. Pag-ibig. Sarot. So mga Gigi, ano na, matapos na ako sa prep. Time check natin 9:30. Tapos andito ngayon yung mga ano, mga tropa nating mga Pilipino na papasok natin ng work. Ngayon nagmi-meeting sila, nag-usap sila. Nagpapata ako sa inyo mga Gigi. So mga Gigi, magpapabaga na ako dito. Kakasapin natin sila mamaya pag ano. Papakilala ko kayo mga Gigi. Si ano, si Gino, si Kevin, saka yung isa pa wala pa, si Charles. Tatlo sila mga Gigi.
Toimiiko se huuva? Ei. Eikö tuo nyt kato? Eiks vielä? Se on erittäin heikko. Se UV-inen turvakatto, se oli alhaalla. Pieni sivuilta. Se oli alhaalla. Joo. Mut mä kytkin ne eilen ylös. Toinen oli niinku tässä jotain grillin päällä. Onks sekin ollut? Se oli alhaalla. Muut oli ylhäällä. Sen takia se ei ole vielä nostaa ylös. Ja eihän toinen grillin päällä sen kulkaa käsiä. Mut siis ongelmahan on nyt siis se, että mä en tiedä mitä te ootte säätänyt, kuka on säätänyt, häkkiä on säätänyt, että sä parantuko vittu kaikki on säätänyt. Tää on maksimilla 540, ei voi olla tosi. Sehän tää on ollut, että häkkiä on säätänyt missä kaikkea. Joo. Niin sitten me ollaan nyt niinku, mikä ei toiminut, me ollaan palautettu nyt niinku suunnittelijasäätäjä. Ja sitten nyt pakko aloittaa niinku kaikki ihan alusta. Joo. Mutta soita Laaksolle, että se ei toimi kunnolla vieläkään. Joo, koska siis näpä tiedä tosiaan tuon 1000 ja nyt maksimi on 540. Just näin. Sen verran mäkin kuullaan, niin mulla on edelleenkin. Yung 3 months, paano yan sa Tama ka Gigi, si ano pala? Ei oo halunnut. Si Gino. Katsotaan miten käy, koska oli vaan Saka edelleenkin. si Kevin. Mulla oli ekon Kumusta? Anong sabi? Summer job lang, no? Pero gawin mo, huli mo na yun. Kasi may bibigay pa ako sa ibang ano pa. Jos se sais oikeesti mahdollisimman nopeasti. Pero sana siya ano lang yan. Around nandito sa MP. Around lang sana dito. Ai niin, pero Ano ang sa'yo? Yun din sir, pero Valvomalla. yun nga, parang 3 months lang. At summer lang. Sabi ko, is it possible po lang kung mag-zero contract na lang ako. Pero kaya ko namang mag full-time hours for the habang naghahanap ako ng full-time, sabi ko sa kanya. Hindi, gusto nyo gawin nyo. Kunin nyo muna ito. Pagkatapos na pag nakahanap kayo, tsaka kayo lumipat. Pwede naman gano'n yun, di ba? At least, ngayon, meron na kayong ano. Kasi, bali nyo mag-ano sila ng winter doon, mag-open sila, mag-gaya sila. Tapos, kasi yung pamali na yun, maraming hawak na restaurant yun eh. Oo. Marami yun, maraming hawak na yun. So, syempre, pag na gusto ka kayo doon, pwede kayong i-absorb doon, i-aagis kayo sa mga restaurant. Pwede rin yun, di ba? Subukan nyo muna, Sige sir. di ba? Thank you. Subukan muna kayo. Magsasign daw na kami bukas na kami. Bukas sa inyo. Closing na ako. Kaya ka muna. Sige sir. Salamat. Thank you sir ah. Sige. Thank you. Ingat. Saan ka nakatalaw sir? Hello, kuya. Kumusta? Nancy, this is Charles. Hi, hello. Nice to meet you. You too. So,
for the Hampton Bay. We're planning to open. We won't copy it. Planning to open next week. I don't know the exact date, but I have one gift for you tomorrow. Tomorrow is okay. It's not Friday. I have appointment with okay, yeah. So, tomorrow at the So that one burger gift in that yard is 270 burgers. Really fast. So the shift starts 3 o'clock and the event ends like 8:30. So, come in. Ano daw? Balik ako bukas para 7. Tapos sabi ko baka next week ako kasi may mga ano ako sa Sabado ay Friday. Sa school ng mga bata tsaka sa pero bukas pa rin. Gusto na rin Finland. Basta nasanay na ako maglakad. Kamusta weather dito? Init, no? Okay lang. Okay, tapos sa shadow ka lang. Oo, no. Kaya nga hindi ko alam. Kamusta naman kids? Okay na nag-adjust na sila? Oo, iniwan ako mga nandun actually. Asan Tulog sila? pa sa bahay. Sa bahay? Oo. Sa bagay, malaki rin naman sila eh, no? Oo. Si ano may pasok si Dino? Oo, kasi ano yung nagsa eh. Yung 1. Okay. So, okay nga yung 3 o'clock kasi pwede kayo mag-alala. Oo. Bukas mag-ano kayo, may function kayo bukas, no? Oo, 3. Hindi ka kasama dito. Hindi, ano ako dito, morning ako. Oo, okay. Oo. Ikaw lang magsalita mo. Siya, Dalawa. kasama ko siya. Ang start namin, 10:30. Ito, parang open pa lang itong ano. Ano, no? Yung parang patio. Oo, yan. Nag-start sila dyan nung Tuesday. Okay. Kahapon. Parang pang summer lang yan. Oo. Pag summer to, ang capacity namin, 250 to. Sobrang busy. Dalawa lang kayo dito. Dalawa naman kami. Pero nagsabi na ako sa kanya na dapat 3. Oo, usually nga. 3 dito. Tapos sa dalawa, kasi nag-combine yung namin eh. Top box namin eh. Oo. So dapat dito, 2 doon, 3 dito. Pag summer, pero pag winter, kaya na dalawa. Ang sasakyan mo dyan, 59 dyan sa bus stop na yan. Dyan sa bus stop na yan. Tapos ang baba mo, Pasila. Tapos may na doon, train. Okay nga, HS na din. Oo, no? Tsaka map, tsaka Google Map. Naliligaw ka lang. Oo. Oo. Ganun mo na ako. Thank you. Sige. Yeah, masalamat. Salamat. Ingat. Today, Monday. So it has started like weekend. Maybe, yeah. Maybe I think that's why Weasel got sick also because of the sauce. Burgers are coming next. Where's the hot chili? You have one more. Hot chili parmesan.
It's with green salad. Kenelle meni numero jo? Takapamili on nyt kaikki Katerimen klassitteet, kaikki nykytarvikkeet ei tarvitse siitä ottaa. Moi. 2 Joo. Mä oon just flow. Sano nopea, mä oon just flow. Luetaan. Yes. 30. Takapamili on nyt kaikki Katerimen klassitteet, kaikki teille kannattaa raahaa mitään mukaan, kun mikäli tilassa on mukava syytäkin. Nyt on ruokapöytäänkin tehty. Moi. Ei olla, mulla oli... Se on kyllä tää niitä. Joo, no hyvä. Mitäs puhutaan tästä? Et pannu ne. Et voi tehdä. No mutta se on. Näin tehdään. Valataan. Kiitos. Mä otan ton aiemmin. Silloin jo tyttöystävä. Sorry. Ronja, ootko sä tyväinen Karla enää seurustele? Mitä se meinaa? Mitä se meinaa? No. Sä et tykännyt Roopesta. Mitä? Sä et tykännyt Roopesta. Ai jaa. Onks niin seuraava? This is beyond. Yep. 233. Ota. Hei. Bonus maksaa. Bonus. Ja. Onks tähän tulos vielä? Tähän? Ei oo. There's one lounas maksa and one lounas, normal lounas. Tuossa on maksaa. Tuolla on maksaa. Mun... Ja lihapulloa. Are you missing something? Oh, no, I'm not. Nothing. Sorry.
mga GG, welcome back. Ngayon naman mag-prep ako. Gagawa ako ng pepper sauce. Time check natin na 2:15. 2:30 sarado na lunch namin. Prep na ako para bukas. Konti na lang gagawin ko kasi mag-smoke pa ako eh. Ihan kuitenkin tuotetta. Niin vaan, jes, kiitos paljon. Joo, kyllä meillä on. Onko me liikaa? Kyllä. Sitten 7 €. Saattaa siitä jäitä. Joo, mutta ei jäitä. Tarvitsi esiin vasemmalta jommankumman mulle tekemistä? Tuossa on, haluatko ne 19 tai 6? Ja sama. Mä voin viedä vaikka. Haluatko vielä 1 vai 2? Mä voin viedä vaikka 2. Moi! Joo. Otetaan niin paria päiviä syödä. Joo, meillä on ihan vissyä. Meillä on pettimaksia kokista ja meillä on normiakaet ja pakariviet. Hyvä, tuleks mulla 3 €. Ui, kiitos. Joo. Jesus! Miksi on 65? Joo, hyvä. Joo. Tosta on 2,3, se menee tosta mitä pienää. Noniin. Seuraava viikko menee sitten. Sä oot sen kiva puolella. Kuinka vasta? Se voidaan aina mun työtä. Periaatteessa joo, ei. Miten tuut sä huomenna iltaa? Koska on yksi takaramaa, että on aamu. Koska mun täytyy olla muualla. Sun täytyy? Kyllä mä voin. Loistavaa. Loistavaa. On huomenna siis Setleaan. Eli kesällä saadaan. Joo, me ilmassa. Selvi. Eikin, mutta ei soitetaan ehjällä. Ketä ei ole? Ei kun aamus. Mitä mä selitän? Näin on ketä aamus? Huomenna. Huomenna. Joo. Tää on keskiviikko. Joo, huomenna on torstai. No niin on luokki. Aada on 9-16.
there po. Ha? The burger pet, the patties. Yeah. Lamura. Sulla on valaista. Mitä, että Metsälan puolella? Back to King. Mä olin sairaus. Kyllä Isabella on töihin vaikka Annaa vai? Ai mitä? Kuka? Isabellaa vai Annaa vai? Maksullinen parkki. Niin? Ei oo maksuttomia. Hiljaa. Voits mennä? Mä vein varmaan se 60 tekapuun pöytään. Mä haluan mennä sinä uudesta. Joo! Mä luulin, että mä ennästi, kun olisi luonut jotain. Mä toin, että siinä välissä oli tullut joku. Tässä on ihan kokema oikein. Presentation on Meillä ni ate Inday mga ka-JJ. Cake, tsaka chicharon. Perfect chicharon. Perfect yung ating chicharon. Oh, may plating pa. Sinad mo may sabi. Oo. Kasi nyo muna, sinad mo yun. Dito dito. Sige na, ikaw na. Hello. Our special visitors for today. Kuya Mark, Deng. Sarap na ano, paksiw. Paksiw. Ano ba yan? Sinigang yan. Yan pala, sorry. Akin ito. Ring. Kasi sa kanin. Kanin lamig ito. Sarap kaning lamig, ha? Tumili naman yung sinigang. Ay, paksiw pala.